Les raccourcis clavier. Quand on double les raccourcis clavier, on a qu'à cliquer sur des touches bien précises sur le clavier pour accéder à des fonctionnalités de Photoshop. Quand on clique sur une seule touche, ou bien on va cliquer sur une combinaison de touches pour avoir des options. Le premier raccourci clavier اللي غادي نشوفوه هو on appuie sur la touche contrôle كنشوفو هنا بالbleu et on va appuyer sur la touche O. Contrôle O اش كتعطيني la possibilité انني نعمل ouvrir. Donc je vais ouvrir le fichier déjà existant. كان بإمكان ديالي انني نعمل اش كنعمل contrôle la touche contrôle ou la touche N اش كتعطيني nouveau. Donc je vais créer un nouveau fichier. CTRL N, quand on a un nouveau fichier, je spécifie la dimension de papier, soit papier format international, soit un papier personnalisé. Les papiers format international, A4, A6, A5 et plus. Quand on la résolution dialogue, quand on par exemple les couleurs par exemple RGB, et quand on le nombre de bits pour coder chaque couleur. كما انني كيمكن لي نختار لو فون نتاع البابيي كيفاش غادي يكون soit un blanc soit une couleur bien définie soit on va choisir واحد sans couleur transparente. كيمكن لي نشوف هنا ملي كنشونجي البابيي لا ريزوليسيون تاع البابيي اش كنشوف عندي البابيي هنايا سي 21 سنتيمتر. كيمكن لي نشونجي باغ اكزومبل بالبوس. هنايا لا ريزوليسيون كتقول لي كو جي 300 بيكسل بار بوس. دونك هنايا جي 8 بوس، دونك شاك بوس فيه 300 بيكسل البوس. دونك هنايا كيمكن لي نشوف البابي ماشي اون بوس مي كنشوف هنايا اون بيكسل كاريمون. Voyons voir. Si je change, je peux changer la résolution de l'image ديالي. كيمكن لي نشوف بلي ان لا طاي تاع ليماج ديالي كتكبر. دونك لا طاي تاع ليماج ديالي كتكبر مع لا ريزوليسيون ديالي. كنمشي كنشوف هنايا كنلقى بلي ان كون جي في 600 كنشوف بلي لا غادي نرجعها باغ بيكسل كنلقى بلي ان لو نومبر دو بيكسل زاد. Il faut faire attention هنايا. Si je change هنايا la résolution نتاعي en 300 pixels par pouce كنلقى بلي ان les dimensions هنايا كيبقاو هما لكن ملي كنمشي كنغير d'autres dimensions كنلقاها تبدلت. قبيلات كانت عندي 8 pouces دابا رجعت 16 pouces. دونك جي دوبلي لا طاي نتاع البابي ديالي و ليماج ديالي بقات 99.6 ميجا اوت. Donc en faisant OK, je crée l'espace blanc. Donc CTRL N pour nouveau, CTRL O pour ouvrir. ملي كيكونوا عندي لي repères هنايا عندك لا règle هنايا pour l'afficher pour la cacher كنستعمل CTRL R pour ruler. Donc CTRL et R c'est pour afficher ou bien cacher la règle. كيمكن لي نستعمل CTRL H pour afficher ou bien cacher les repères. Donc عندي la touche CTRL et H عندي des extras هنايا. هاد l'extra هو cacher ou bien afficher les repères. Donc je vais supprimer هاد les repères هادو. عندك le premier outil اللي عندي هنايا هو l'outil de déplacement. Le raccourci clavier pour l'outil de déplacement هو tout simplement la touche V. كالقبل اللي كيعطيني هنايا c'est l'outil déplacement تاع les images. فوتوشوب عمل واحد لوبسيون جديده انني كيمكن لي نشونجي l'outil ou je reviens directement à l'outil les canadiens initial en maintenant l'outil désiré. Par exemple, si je veux utiliser la touche Z zoom, avec le raccourci clavier pour l'outil zoom c'est Z.
Donc je maintiens la touche Z, كنلقى ان هذا l'outil il est activé, la touche Z elle est maintenue, مازال. Donc une fois j'enlève ma main à la touche Z, كيرجع l'outil initial. لكن si je clique rapidement sur la touche Z, كيمشي directement l'outil désiré اللي هو هنايا par exemple le zoom. Je vais ouvrir une image déjà عندي, je vais faire CTRL O, je vais ouvrir l'image هذه. Donc j'ai l'outil Z, l'outil zoom, كنكلي الآن نمشي وكنكليكي au centre à l'endroit où je veux zoomer. كنلقى هنا كيعطيني هاد لاكري هذه كيمكن لي نكاشيها او نخبعها avec CTRL H. Si je veux utiliser une main pour me déplacer هنايا, je vais utiliser هاد l'outil هذا. Soit je clique على هاد l'outil هذا او لا je clique على le raccourci clavier ديالو اللي هو H pour hand. Donc en cliquant à la H, كيمشي l'outil directement l'outil hand. Maintenant si je veux utiliser l'outil Z, c'est zoom. Si je veux utiliser le zoom moi, je vois en haut blindé la possibilité de cliquer, de changer l'outil ديالي من Z plus le Z moins. Mais d'habitude, on ne fait pas ça. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on a un outil quelconque. Donc, j'accède la main ou le zoom avec d'autres raccourcis clavier. Pour accéder à la main, il suffit de cliquer la touche espace. Je maintiens la touche espace ou quand on a dit l'outil main sans l'activation de l'outil. Donc, l'outil espace réservé pour l'outil main. عندك كاين يستعمل كنترول و اسباس. ملي كنعمل كنترول اسباس كيعطيني ان زوم بلس. دونك كاين يستعمل لو زوم افون. Pour avoir le zoom arrière, غادي نستعمل لا touche alt مع لا touche espace maintenu ou qu'un cliquer من بعد على la souris pour dézoomer. Donc la touche espace c'est pour la main, la touche contrôle espace c'est pour le zoom plus, la touche alt espace c'est pour le zoom moins. Donc voyons voir. J'ai l'outil V de déplacement, je vais cliquer sur contrôle espace, j'ai l'outil zoom. Dans les versions جداد تاع Photoshop, même si j'ai le zoom plus, je clique ou كنمشي à droite il va faire un zoom plus, كنمشي à gauche كيعطيني un zoom moins. En utilisant alt espace كيعطيني le zoom moins. En utilisant la touche alt espace كيعطيني H كيعطيني le zoom moins. وحتى في le zoom moins كيمكن لي نستعمل لا ميم تكنيك الا كانت عندي دي فيرسيون جديده تاع فوتوشوب وعندي لا كارت جرافيك كتوافق هاد لي زوبسيون هادي, كيمكن لي انني نمشي à droite ou à gauche. Donc avec contrôle espace j'ai zoom plus, avec alt espace j'ai zoom moins, avec espace j'ai la main. Donc je vais zoomer et je vais utiliser la main pour dézoomer. Donc je peux utiliser que contrôle espace en allant à droite et à gauche, ça simplifie pleinement les choses. Espace pour la main. Pour revenir sur l'écran, la photo في l'écran ديالي كامل, كنمشي لهاد لا main هنايا وكنعمل عليها دوبل كليك. كنعمل الدوبل كليك كتعطيني ليماج في l'écran كامل ديالي. الا مشيت للوب وعملت دوبل كليك كتعطيني ليماج à 100% تاع لا طاي ديالها. كيمكن لي اش نستعمل الا كانت بغيت تستعمل لي توش دو راكورسي, كنترول 0 كتعطيني هادي و كنترول 1 كتعطيني à 100%. Donc si je ne veux pas aller vers la main ou كنعمل double clic, كيمكن لي نستعمل كنترول 0 او لا كنستعمل كنترول 1 باش كنمشي à 100% تاع ليماج ديالي. Les autres outils اللي غادي نشوفوهم هو هاد لوتي هذا لوتي pour la sélection. Le raccourci clavier ديالو هو M. Quand je clique ou je maintiens la souris enfoncée, لان عندي هنا هاد لو تريونغل كيقول لي بلي ان كاين دوطخ زوتي. دونك جو بو شوازير لوتي ديزيري من هاد لي زوتي اللي عندي هنايا. جو بو فوار بلي ان هاد لوبسيون عندي تقريبا في لا ماجوريتي تاع لي زوتي ديالي, غير لا لوب و لوتي دو ديبلاسمون اللي ما فيهمش.
Donc, maintenant, je suis sur l'outil déplacement. Si je veux utiliser l'outil de marquage ou bien de sélection, غادي نستعمل la touche M. Donc la touche M automatiquement كيعطيني l'outil carreau. Si je veux cycler entre les outils, les différents outils اللي كاينين هنايا كيمكن لي نستعمل Shift M. Shift M il va cycler entre les outils نتاع de sélection en rectangle اللي كتسمى Marquee Tool. هاد l'outil de sélection اللي هو sélection freehand كتسمى un lasso كنستعمل le raccourci clavier L. Donc si je veux cycler entre les différents outils نتاع l'outil lasso كنستعمل Shift L. عندك j'ai aussi l'outil pinceau. L'outil pinceau ou la brush كيمكنني انني j'utilise un pinceau pour la peinture ou bien pour les modifications des couleurs ou bien faire des réglages في l'image ديالي. Donc l'outil pinceau اش عنده هنايا كنمشي هنايا كنلقى les options ديالو عنده une épaisseur وعنده une dureté. Voyons voir si je change l'épaisseur. C'est une épaisseur fine كيمكن لي نعمل une autre épaisseur اللي هي plus grande. Donc j'ai une épaisseur هنايا في l'outil ديالي. En plus de ça j'ai une dureté كنمشي كنلقى بلي ان هنايا لا dureté ديالو كانت 0 الا غادي نطلع لا dureté ديالو presque à 50%. كنمشي هنايا جو كليك كنلقى بلي ان كيمشي هنايا وكيلقى ان ديغرادي. كيمكن لي هنايا نمشي لا dureté ديالو كنعملها à 100% كنلقى بلي ان كيكون عندي 100 ديغرادي. كيمكن لي نغير حتى في l'opacité ديالو اش كيرجع شفاف شي شويه. Donc on va laisser l'opacité à 100% et on va voir les autres types de pinceaux. عندي plusieurs types de pinceaux كيمكن لي نختارهم. Donc j'ai choisi un type de pinceau qui est différent. Revenons au pinceau normal ديالنا. Donc le pinceau ديالي je peux نغير l'épaisseur ديالو وكنغير la dureté ديالو pour avoir هذا le type de pinceau هنا. كيمكن لي نغير la couleur ديالو كنمشي هنايا في هذا l'emplacement هذا et je peux changer une couleur. J'ai la possibilité de changer la couleur إلا كان عندي le code ديالها en RGB ou إلا كانت عندي le code ديالها en d'autres modes de couleur que je peux introduire directement la couleur هنايا. Je peux voir هنا بلي كيعطيني بعض الأحيان بعض les informations هنايا. Donc par exemple si j'ai choisi هاد la couleur هادي اش قال لي هنايا كيعطيني واحد l'information كيقول لي هاد la couleur هادي اللي شوازيتها اللي هي 81 كدا كدا ملي كنجي كنامبريميها في l'imprimante elle ne sera pas imprimable. Donc avertissement couleur non imprimable. Je peux cliquer dessus, il va changer la couleur ديالها اللي كيرجعها une couleur اللي هي imprimable. Donc on peut encore voir le problème. Donc maintenant il a changé la couleur اللي هي قريبة لها شوية اللي هي couleur imprimable. Donc j'ai changé la couleur ديالي. كان بالامكان ديالي انني نغير لا كولور غير من هنا الا كان عندي اون كولور اللي هي ديجا بيان ديفيني اولا كنمشي كنعطيه لو ار في بي ديال الكولور ديالي من هنايا ou bien je choisis من هاد لا بيبيت من عندي هنايا. دونك جو بو شوازير ديفيرونت كولور من هاد الميثاق. كنمشي كنشوف هنايا بلي عندي اون كولور دو فون اون كولور ديغيغ بلون. لا كولور دو فون هي اللي كنعمل نتراسا بها. Si je veux changer entre les couleurs, par exemple, la couleur du fond tous les en arrière-plan, كيمكن لي نستعمل le raccourci clavier X. Donc, ou bien je peux cliquer le petit signe هنايا qui permet les couleurs ديالنا. ou là, j'appuie sur X, je vois que je vais changer la couleur ديالي. Donc, j'appuie X et je choisis une autre couleur. J'appuie sur X et je change la couleur. X et je change la couleur. Si je veux réinitialiser هاد le mode couleur ديالنا soit انني نمشي كنكليكي على هادي اولا كنكليكي على D, la touche D pour réinitialiser les couleurs ديالنا. En cliquant sur la touche D كيرجع عندي en noir et blanc.
Le dernier outil اللي غادي نشوفو هنايا هو هاد l'outil pipette. L'outil pipette هو la raccourci clavier ديالو I. Qu'est-ce qui me permet هاد l'outil هذا؟ Par exemple, si j'ai une couleur هنايا, il me permet أنني ناخد هاديك la couleur وكنستعملها. Donc maintenant, j'ai utilisé هاد la couleur هادي. Donc إلا كنت في هاد le mode هذا mode تاع déplacement كيمكن لي نستعمل I où je maintiens I, je clique et je lâche. Donc je vais l'utiliser et puis revenir في المود ديالي. لكن إذا كنت en mode pinceau هنايا كاين عندي un autre type de raccourci clavier. Donc je peux cliquer à la Alt. Quand je clique à la Alt, اش كيعطيني؟ كيرجع l'outil pipette automatiquement. Donc en cliquant sur Alt, je peux prendre de la couleur et je peux peindre avec cette couleur. Je clique à la Alt, je prends de la couleur et je peins avec de la couleur. Je clique à la Alt, je maintiens la touche Alt et je prends la couleur que je veux, l'image ديالي اللي كانت عندي. Donc par exemple, il غادي نمشي لهاد une autre image. Si j'ouvre une image, essayons d'ouvrir une image par exemple هادي. Donc si je clique à la Alt, je peux prendre la couleur هادي, je reviens, je suis en train de peindre avec la couleur اللي خديتها من l'image ديالي. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux cliquer sur Alt et cliquer sur le bouton droit de la souris. En cliquant sur Alt, maintenir Alt et en cliquant sur le bouton droit de la souris et maintenir le bouton تاعو كيمكن لي إلا مشيت على اليمين كنلقى بلي أنني كنكبر لا طاي تاع البانسو، وإلا مشيت على اليسار كنلقى بلي أنني كنصغر لا طاي تاع البانسو. كنشوف الفوق هنايا بلي كيعطيني لا طاي، وكنشوف هنايا عاود كيعطيني دي زانفورماسيون على لا طاي. لكن اذا طلعت الفوق كنلقى بلي انني اش كنغير لا دورتي تاع البانسو، وإلا هبطت لتحت كنكون كنغير لا دور، كنزيد في لا دورتي تاع البانسو. دونك ا droite ا gauche سي لا طاي، en haut ا droite سي لا دورتي تاع البانسو. كان بالامكان ديالي عاود كنعمل الت و شيفت. هنا ملي كنعمل الت شيفت اش كنعمل؟ سي جو كليك على لو بوطون دروا كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نختار لا كولور وكنختار سوا اون كولور فيف سوا اون كولور لا ساتوراسيون ديالها. ولكن هنا كنختار لا ساتوراسيون، كنختار الهيو لا كولور بروبرمون ديت وكنختار سا ساتوراسيون من هنايا. دونك جي شوازي لا كولور ديريكتومون سون accéder لهذا. mais je préfère pas انني نستعمل Alt Shift لانها c'est un peu difficile à utiliser. si je veux choisir une couleur soit كنختار في النيونسي او لا كنمشيو la majorité des fois اننا نمشيو هنايا. pour changer la dureté ou la taille نتاع le pinceau, j'ai une dernière option. انني ملي كنكون هنايا كنعمل je trace, je clique sur le bouton droit. En cliquant sur le bouton droit, directement avec le menu اللي كان عندي هنايا, il devient un menu flottant وكيكون عندي juste près تاع la souris باش ما نضلش نطلع الفوق pour chercher le pinceau ديالي. Donc je peux cliquer à droite ici et je peux choisir le pinceau et définir sa taille, sa dureté et sa forme juste avec un lever de main, juste l'interface هنايا. Donc ce sont les principaux raccourcis clavier. Le dernier raccourci clavier est la gomme. Pour utiliser la gomme, on va utiliser la touche E pour eraser. Donc en cliquant sur la touche E, quand j'ai une gomme ou je suis en train de supprimer. Je suis en train de supprimer il est quand le fond, normalement il est en train de supprimer ou de faire réapparaître l'arrière-plan. Donc, mais si j'ai par exemple une image, je vais créer l'image d'idole. Donc, si j'ai un pinceau brush, je suis en train de peindre. Si je veux supprimer, j'utilise E. Aussi, je peux augmenter la taille de l'eraser et la dureté dialogue avec la touche Alt et en cliquant sur le bouton droit, c'est la même chose. Et je peux supprimer ce que je veux. Le dernier raccourci clavier qu'on va voir, c'est undo ou bien annuler. Je suis en train maintenant de faire plusieurs lignes.
pour annuler la dernière forme, je clique sur CTRL Z. Mais si je clique une autre fois sur CTRL Z, on voit dans Photoshop كيرجع ce que j'avais supprimé. Un CTRL Z Photoshop, elle marche différemment dans les autres logiciels. Il y a الوحيدة اللي ملي كنستعمل CTRL Z كتسupprimer وملي كنستعمل CTRL Z مرة أخرى كترجع. Donc pour revenir en arrière, عملوا CTRL Alt ou Z. Donc avec CTRL Alt Z, je peux revenir en arrière. Ou CTRL Shift Z, je peux aller vers l'avant. Donc CTRL Alt Z pour supprimer arrière, CTRL Shift Z pour aller en avant, CTRL Z pour supprimer que la dernière opération faite, puis la refaire si on clique sur CTRL Z.